अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि हर इंसान को इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर दार आखिरत के अंदर दाखिल होना है। लेकिन प्यारे नाज़रीन, जन्नत या जहन्नम का फैसला तो क़यामत के दिन होगा, पर मरने के बाद इंसान क़यामत तक के लिए कहाँ पर रहेगा। चुनांचे हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज़ किया कि क़यामत कब आएगी। तो फरमाया, तूने इसके लिए क्या तैयारी की है। इसने अर्ज़ किया, ना तो मैंने बहुत सारी लंबी नमाजें अदा की हैं और ना बहुत ज़्यादा सदका और खैरात किया है, मगर मैं अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। और हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से मिलना पसंद करता है, अल्लाह तबारक व तआला भी इससे मिलना पसंद फरमाता है। और जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मुलाकात करने को नापसंद करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला भी इससे मिलने को नापसंद फरमाता है। ये सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या आपकी किसी और बीवी ने अर्ज़ किया कि यकीनन हम सब मौत को नापसंद करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इससे ये मुराद नहीं, बल्कि इसका मकसूद ये है कि जब मोमिन की मौत का वक्त आ जाता है तो इसको अल्लाह की खुशनुदी और इसकी नवाजिश की नवीज़ सुनाई जाती है। बस इसके नज़दीक अपने सामने की चीज़ से ज़्यादा और कोई चीज़ महबूब नहीं होती। तो इस वक्त वो अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की तमन्ना करता है और अल्लाह तबारक व तआला भी इससे मिलना पसंद करता है। और काफिर की मौत का जब वक्त आ जाता है तो उसे अल्लाह के अज़ाब और इसकी सज़ा की नवीद यानी वाइद सुनाई जाती है। तो इसके नज़दीक अपने सामने के अज़ाब व सज़ा से बढ़कर कोई चीज़ नागवार नहीं होती। बस वो अल्लाह तबारक व तआला के मिलने को नापसंद करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला भी इससे मिलने को नापसंद फरमाता है। इस रिवायत को मुस्नद अहमद के अंदर नकल किया गया है। और एक हदीस बाग में है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक करीबुल मर्ग मोमिन की हालत को बयान फरमाया कि इस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और रहमत उतारने वाले फरिश्तों का नज़ूल होता है, जो इसको तसल्ली देते हैं और उसे अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी की नवीज़ सुनाते हैं। और हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अंसार के एक शख्स के जनाजे में निकले। हम कब्र के पास पहुँचे तो वो अभी तक तैयार न थी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ पर बैठ गए और हम भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द खामोश होकर बैठ गए, गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप ज़मीन को कुरेद रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक को उठाया और फरमाया कि कब्र के अज़ाब से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करो। और इस बात को 2 से 3 मरतबा दोहराया। फिर फरमाया कि जब मैयत को कब्र में दफनाया जाता है तो वो मैयत उन लोगों के जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है। जब वो पीठ फेर कर लौटते हैं तो इस वक्त इस बंदे से पूछा जाता है, ऐ फलां, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है। और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है। तो वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर दोनों इससे पूछते हैं कि तुम्हारा दीन क्या है। तो वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। चुनांचे फिर इसके बाद वो दोनों इससे पूछते हैं कि ये कौन है जो तुम में भेजे गए थे। तो वो कहते हैं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो वो कहता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। फिर वो दोनों इससे कहते हैं, तुम्हें ये कहाँ से मालूम हुआ। तो वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और इस पर ईमान लाया और इसको सच्चा समझा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर एक पुकारने वाला आसमान से पुकारता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा तुम इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो और उसे जन्नत का लिबास पहना दो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर जन्नत की हवा और इसको खुशबू आने लगती है और ता हद निगाह इसकी कब्र को इसके लिए कुशादा कर दिया जाता है। और रहा काफिर तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी मौत का जिक्र किया और फरमाया कि जब कब्र में इसकी रूह इसके जिस्म में लौटाई जाती है तो इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसे उठाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है। तो वो कहता है, हाँ हाँ मुझे नहीं मालूम। वो दोनों इससे पूछते हैं कि ये आदमी कौन है।
جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ چنانچہ پھر اس کے بعد وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم کہ میرا دین کیا ہے۔ تو پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ تو اس کی تپش اور اس کی زہریلی ہوا یعنی لو اس کو پہنچنے لگتی ہے، اور اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ اور جریر کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے کہ اگر وہ اسے کسی پہاڑ پر مارے تو وہ بھی خاک ہو جائے۔ چنانچہ وہ اسے اس کی ایک ضرب لگاتا ہے جس کو مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سوائے آدمی اور جن کے سنتی ہے، اور وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کو سنن ابو داؤد کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ پیار دوستو، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے مردے پر جو وقت ہوتا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس عالم برزخ میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے تو کسی کو تکلیف ہے، یعنی نیکوکاروں کو جنت کی ہوائیں آئیں گی اور برے لوگوں کو جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے تپش اور گرمی اور عذاب پہنچتا رہے گا۔ چنانچہ سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا تعلق اس ظاہری اور دنیاوی عالم سے نہیں رہتا، بلکہ اس کا تعلق ایک اور عالم کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو کہ عالم آخرت اور عالم دنیا کے درمیان ایک برزخ یعنی آڑ ہے، جس کو عالم برزخ اور عرف عام میں عالم قبر کہا جاتا ہے۔ اب جو کچھ اس پر گزرتا ہے وہ دنیا کے عالم میں نہیں ہوتا، بلکہ اس پر دوسرے عالم میں ہوتا ہے، اور اس دوسرے عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہوا ہے، لہذا اس پر اچھا یا برا جو کچھ گزرتا ہے اس کا اس دنیا میں مشاہدہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اس پر عذاب یا راحت کا معاملہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ یہ عالم برزخ کا ہے اس لیے ہم اس کو محسوس اور مشاہدہ نہیں کر سکتے، اور ہمارے نہ دیکھنے اور محسوس نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردے کو تکلیف یا راحت محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ اسے راحت اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مخفی رکھا ہے تاکہ ایمان بالغیب باقی رہنے کی بدولت انسان اجر و ثواب کا مستحق بھی ہو اور اس کی آزمائش بھی ہو، اور دنیا کے نظام کے اندر بھی کوئی خلل واقع نہ ہو۔ بہرحال جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اگر وہ نیک ہو تو نیک ارواح کا اصل مستقر اور ٹھکانہ علیین ہے، مگر اس کے درجات بھی مختلف ہیں، اور بد ارواح کا اصل ٹھکانہ سجین ہے، اور ہر روح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، خواہ جسم قبر میں مدفون ہو یا دریا میں غرق ہو یا کسی درندے کے پیٹ میں ہو۔ الغرض جسم کے اعضاء جہاں جہاں ہوں گے روح کا ایک خاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا، اور اسی خاص تعلق کا نام برزخی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جہان میں جانے سے پہلے نیک اعمال کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔